बिशालगर बखास्ते साकाम नकनि क्वार्टारनि सिमी एम्बुलेन्स चालुगनायनि mang kwthui mankha थै थांनायनि मुं श्रीनिवास सरकार तंथाय आमतली गुरिपुकुर आमसायो साइमानखा बिसिसिनि रमै बिशालगर बखास्ते साकाम नकनि एम्बुलेन्स चालुगै तंगो श्रीनिवास सरकार साल बुरुमनि गाहाय कक्तिसानि हरबक हरकनै बेमार अंजाक बरकनो मालखंबाय खलाय साकाम नगो तुबै फायगा हरकुथुगै बिशालगर साकाम नगो फायै आरोनि साकनाय कलाय रकनो रेफानि कागज रिवै क्वार्टर तुना बागै थांगा श्रीनिवास सरकार फुंनि आइजुगते खरकसे बेमार अंनायनो देशा बिशालगर बखास्ते साकाम नकनि सिमी रेफार खलायजाखा दे खुंसा साकाम नगो आफ्रोनो एम्बुलेन्स चालुगनाय श्रीनिवास सरकारनो फुन खलायगा फियाबा वाइरेवाइ फुन खलायबानो फुन ते रिसिभ खलायलिया श्रीनिवास सरकार आफ्रोनो साकाम नकनि साकना कुनाय ते नार्स रक जतनो क्वार्टर थांगै क्वार्टरनि दग सुबायै बिसुंगा हाबै mang kwthui नुगै मानखा लगी लगिनो साकाम नकनि सिमी श्रीनिवासनि नगो कक्तमा रहरगा खरकनि हेल्थ वर्कार थांगै बिनि बिहिकनो साकाम नगो तुबै फायगा आशालो साकाम नगो फायै बिहिक साका बिनि बसानि ब्लाड प्रेसार आबुनि बागै बिथिबो जावो ते मुंसा बेमार करे बिनि बसानि सागो আপনি কি খবর পাইছেন? আমাদের স্ট্রোক করছে। আচ্ছা, সকালবেলা 5টার সময় হেডমিল্লা কে আমার আনছে তা হচ্ছে আমরা করতে পারি না তো আমরা গেছি পরে আইসি আয়সারা তো মরা তো হ্যাঁ কালকে 3 দিন ধরে আজকে হেডি উঠি করতেছে আজকে সকালে বাড়িতে গেল তারপরে ফোন করছি সকালে ফোন করছি ফোন করছে না লাস্ট কল 11টার সময় আসলো রাত্রে এই কলের পর আর কল গাইছে না মানে উনি কি কোনো শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন না? প্রেশার বাড়তি সবসময় প্রেশার বাড়তি আচ্ছা, প্রেশার বাড়তি থাকতো আগে ইচ্ছু না কোনো সমস্যা আছে আপনার কি মনে হচ্ছে এটা কি অন্য কিছু হতে পারে? আমার তো মনে হইতাছে এমনি জীবনে স্ট্রোক করতে পারে না আচ্ছা, পারে না বড়ি খাই এলা লগলো কিন্তু আমার দাঁড়ানোর ইচ্ছা হইতাছে অন্য কিছু থাকতে পারে থাকতে পারে कक्तमानि बिसिंति साइमानखा एम्बुलेन्स चालुगनाय श्रीनिवास सरकारनि खरकसा चला बुसा तंगो आशालो mang kwthui चेरि नायकलमानि उल नकनि बररकनि यागो तिसारि जाकना बियो रिपोर्ट कखरां।